Shalom, shalom, SEGM. Shalom, shalom, SEGM. So here we are still in the month of April, and this is the month that we will talk about. We are talking about guarding your heart in worship. So hari ini kita masih berada di dalam bulan April dan kita masih berada di dalam tema menjaga hati kita di dalam penyembahan. Worship is not just singing songs, but worship is giving our best to the Lord. Jadi menyembah bukan sahaja menyanyikan sebuah lagu, tetapi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. So today I'd like to talk about the power of praise that breaks through worship. Jadi hari ini saya mau berbicarakan tentang kekuatan dalam pujian dengan roh iman yang sama. Yeah, the power of praise that breaks through worship needs to have the spirit of the same faith. Jadi kekuatan di dalam pujian untuk menerobos di dalam penyembahan dengan roh iman yang sama. Many times when we want to worship God, but there are a lot of things that is blocking us. So we need to understand that the power of praise can break through worship. Jadi setiap kali kita mungkin mau menyembah Tuhan dan banyak blokir-blokir atau halangan yang menghalang kita untuk menyembah Tuhan, maka pujian ini mempunyai kuasa untuk menerobos supaya kita bisa menyembah Tuhan. So we are here talking about the season of worship, and I believe God wants the church to come in unity, even right now in the season of Corona, where a lot of people cannot get out, but this is a season that the Lord wants us to come in the unity to make declaration. Jadi ini adalah satu musim penyembahan di mana Tuhan mau kita bisa bersekutu bersama dalam satu hati untuk menyembah Dia, walaupun sekarang adalah masa waktu seperti ada corona ini, tetapi Tuhan mau kita tetap menyembah Dia. But I felt this is a good season that we are coming together to study the Word. We are coming together to declaring the Word, and it is good because maybe because we have so much time those days and it doesn't really gather. But now we are locked into the house, and then we can able to use internet to come together in unity. Jadi saya juga rasa musim ini dan juga adalah waktu yang baik di mana kita bisa bersama di dalam Zoom ini untuk belajar firman Tuhan dan juga mendeklarasikan firman-firman Tuhan. Kan dulu kita mungkin masing-masingnya sibuk dengan pekerjaan sendiri, tetapi inilah waktu kita betul-betul bisa bersatu bersama di dalam satu hati untuk belajar firman Tuhan. So we all SCGM are going through our foundation for Bandung, foundation in KL, and also we are studying on the life of prayer. This is very good in this season. Dan kita di dalam SCGM ini juga sedang menjalankan kelas-kelas fondasi di KL, Kuala Lumpur, dan juga di Bandung, dan juga kita belajar tentang kehidupan penyembahan dan juga doa seseorang. So jadi itu adalah sesuatu yang baik. So I believe this is the season that besides we are learning together, we also need to understand there's a corporate anointing of worship will happen when we learn how to praise together in the same spirit of faith. Jadi saya juga percaya inilah waktunya di mana ada satu urapan korporat apabila kita bersekutu bersama untuk menyembah Dia, dan juga ada satu kuasanya apabila kita memuji Dia dalam kesatuan hati. So this is a season that we need to come together in unity and to praise God, to declare the power of God, and also to learn to enjoy fellowship in the Word. Jadi inilah waktunya kita bisa datang bersama untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan dan juga firman Tuhan, dan juga sama-sama dalam satu hati untuk belajar firman Tuhan. So today's scripture I like to take from Exodus chapter 17, verse 11 to verse 13. Oke, hari ini saya akan katakan di dalam teks, ambil dalam teks Alkitab dari Keluaran 17, 11 hingga 13. Saya akan... And can read for us. Oke, so jadi 11, bisa lihat ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk,
ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menumpang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Praise God, this is a season that the Lord wants us to stand as a leadership, as a priest anointing, king's anointing, and as a leadership to raise up our hands to praise God. And as every time the leadership praise God, the church are going to have victory. Jadi inilah musim di mana kita bisa datang bersama untuk mengangkat tangan, terutamanya dalam kepimpinan gereja atau imam atau urapan raja juga. Apabila kita sama-sama berganding tangan dan angkat tangan untuk memuji Tuhan, maka bisalah terjadi satu penerobosan dan kemenangan akan berada di pihak kita. So today I want to talk about SCGM. We need to have the power of faith in the same spirit. That means every one of us coming together to praise God, to see the power of God to work in our nation, to work in our family, to work in our church. Jadi hari ini saya mau berkatakan tentang kekuatan dalam pujian dengan roh iman yang sama, supaya apabila kita memuji Tuhan dengan kuasanya, maka dengan roh iman yang juga sama, maka terjadilah satu penerobosan di dalam bangsa kita, di dalam gereja kita, dan juga di dalam keluarga kita. When we come in together to agreement and we come together to unity, something is going to happen in the midst of us. Jadi apabila kita bersekutu dan juga bersatu hati dalam sesuatu hal, maka pasti ada satu kemenangan dan penerobosan. I foresee this season the Lord is teaching us to come together, to study the word, to come together in love, to come together to prepare for the new season is coming. So, saya percaya inilah waktu di mana Tuhan mau kita bersekutu bersama untuk belajar firman, untuk belajar bertumbuh bersama, dan kita sama-sama akan bangkit bersama Tuhan. So you can see here the incident of this chapter where Israel will be attacked by this tribe called the Amalekite. Jadi kita di sini bisa lihat teks ini, satu kelompok yang bernama Amalek sedang menyerang bangsa Israel. Many times Amalek comes to our life. Amalek come to our church. Amalek come to our community because our heart condition is wrong. Banyak kalinya juga Amalek ini terjadi di dalam hidup kita, yaitu mereka masuk ke dalam hidup kita karena atau gereja kita atau keluarga kita karena hati kita sudah salah. I'd like you to continue to just go back to Exodus 17, reading from verse 9 to verse 11. Oke, sekarang kita akan pulang kembali kepada ayat hari ini, ya, dari ayat ke-9 saya akan bacakan di sini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. So this is a season every one of us must be united in the spirit. And even though we may be having a different calling, but all of us must be united in the spirit so that we can see victory. Victory is given unto us. Jadi inilah waktunya kita harus bersatu hati dan mempunyai roh iman yang sama supaya kita sama-sama bisa mendeklarasikan kemenangan. Terutamanya walaupun kita berlainan panggilan, kita tetap bersama untuk menyatakan firman Tuhan dan berdoa bersama. Let's look at a few words above there and I want to see how come Amalek can come and attack Israel. Mari kita juga sekarang lihat kembali kepada ayat dan di beberapa ayat ke atas supaya kita bisa lihat bagaimana Amalek bisa datang menentang Israel. Let's read maybe from verse 5. Mungkin kita akan baca dari pasal ayat kelima.
Maka saya baca di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memungkul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh kerana mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Now here you can see the condition is the people started to doubt God. They have seen the 10 big plagues, how God set them free from Egypt. They come out from Egypt and they have seen how God opened the Red Sea. But these people were uncontented in the heart, and when they come to this place with a simple trial, there is no water, they start to complain and started to doubt God, whether God is with them or not. Jadi ini adalah di mana satu ketika kita bisa melihat orang Israel telah sampai ke satu tempat mereka diuji kerana waktu mereka berada di tempat ini, mereka diuji sama ada hati mereka masih meragui Tuhan atau tidak, atau mempercayai Tuhan. Walaupun Tuhan sudah banyak kali melakukan banyak mukjizat membawa mereka keluar dari Israel dan melepasi segala tulah-tulah, tetapi mereka masih lagi meragui kekuatan Tuhan dan kasih Tuhan terhadap mereka apabila berdepan dengan ujian di dalam hidup mereka. And usually I can see people, a Christian, especially the child, got a little bit over some problem, they complain to the pastor. They keep on complaining to the pastor, their problem, their family, their children. Isn't it? This is the condition of Israel. They complain no water, they complain no food, and every time when they complain, the pastor or the leader will pray to God, and God start to do miracles because of the prayer of the pastor and the leaders. Jadi bisa dilihat kadang-kadang Kristen juga adalah seperti orang Israel ini yang sedikit sebanyak mereka akan komplain, mereka datang ke pendeta, ke pastor, komplain tentang makan minum mereka, mungkin tiada uang dan sebagainya. Dan inilah waktu Tuhan akan menguji hati mereka, sama ada mereka masih meragui atau mempercayai Tuhan. Dan setiap kali bila pendeta mula berdoa ketika melihat mereka meragui, maka Tuhan mulalah bekerja di dalam hidup mereka. They are always proud of their pastor. Oh, our pastor is a godly man. Our pastor is a powerful man. Our pastor God used them. But they have never contented with their own life about what God is doing in their life. Mereka selalu lihat kehebatan seseorang pendeta. Mereka rasa pendeta itu lebih baik, adalah seorang yang beriman dan sebagainya. Tapi di dalam hidup mereka, mereka tidak pernah melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka sentiasa melihat dan tidak rasa cukup puas di dalam hidup mereka tentang kebaikan Tuhan. And I believe this season the Lord is testing our heart. Are we going to stand on our faith, or are we going to stand on the pastor's faith or the servant of God's faith? Jadi inilah musim Tuhan akan menguji kita sama ada kita benar-benar berdiri di atas iman di dalam Tuhan atau iman di atas pendeta itu. So this is season the Lord want us to look to Him rather to look to man and started to doubt God about your own life. Jadi hari ini juga Tuhan mau kita mula melihat dan fokus pada Tuhan lebih daripada melihat seseorang pendeta atau seorang hamba Tuhan di dalam hidup mereka. Let's continue to read the verse just now. Where you stop, you continue to read. Okay. Kembali semula kepada ayat hari ini, di dalam ayat ke-8 saya akan sambung kembali. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang-orang di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan Finish it, akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. So you can see here, he says, lalulah datang orang Amalek. Why this Amalek can come in is because it is the people of Israel that opened the doors for this Amalek to come in. That's why he says, he never say Israel go and attack Amalek. He says, lalulah datang Amalek. Why? Because there is a condition that allow the Amalek to come in to
to attack the camp. Jadi bisa dilihat ini kelihatan orang Amalek datang melawan orang Israel. Kenapa terjadi kondisi sebegini adalah kerana kondisi hati orang Israel yang suka komplain ini yang telah membuka satu pintu di mana musuh-musuh Amalek ini bisa datang melawan, dan bukanlah orang Israel yang keluar untuk melawan orang Amalek. So I can say to you, church, if we don't have the power of praise, we cannot break through to worship. Jadi saya bisa katakan kepada kamu semua gereja, kalau kita tidak mempunyai kuasa di dalam pujian, maka kita tidak bisa menerobos. And the power of praise only happens, I'm not talking about a single person praise. I'm talking about the corporate praise, where the leaders and the church, we come together in unity with the power of the praise, with the same spirit of faith. Then you can see God is going to bring a breakthrough that we can able to worship Him freely. Jadi haruslah kita mempunyai kekuatan di dalam pujian, dan apa yang saya masukkan di dalam kekuatan pujian ini bukanlah hanya seseorang individu, tetapi secara persatu persekutuan di mana pemimpin-pemimpin gereja dan bersama jemaatnya datang bersama-sama di dalam roh iman yang sama dan sama-sama memuji Tuhan untuk melihat penerobosan di dalam sesuatu perkara. Barulah ini bisa terjadi. It happens in the days of Acts where the anointing come upon Peter, that Peter began to preach a sermon, and then the whole congregation raised up one voice. The Bible says in one accord, they worship God, and the power of God came down. Terjadi juga pada zaman Kisah Para Rasul di mana Petrus sedang berkhotbah, dan bila dia habis berkhotbah dan seluruh jemaat sama-sama angkat tangan di dalam satu suara memuji Tuhan, maka kuasa Tuhan turun pada waktu itu. So I'm saying that this is a season, church, we need to really come with the power of praise together. We cannot depend on the pastor's praise. We cannot depend on individual praise. Yes, God can use pastor and leader, but this is a season that we must really united to praise God together until the spirit of worship come down. Jadi inilah waktunya kita harus sama-sama memuji di dalam roh yang iman yang sama, bukan saja bergantung kepada pemimpin atau pendeta kita, tetapi jemaat, semua orang yang harus datang supaya kita bisa melihat satu kuasa yang datang dan menerobos segala situasi di dalam hidup kita. So, many times we go to the church, we listen to pastor preach, we praise God for it, we sing a few songs, we come back and we still complain about our life. Ya, banyak kali kita mungkin pergi ke gereja pada hari Minggu, kita dengar khotbah, kita bisa lihat belajar firman dan sebagainya, tetapi bila pulang ke rumah, kita sama juga, kita masih komplain kepada Tuhan dan tidak puas hati. So this year season, the Lord just want us to put away our problem, put away our fear, put away our worry, but coming together as the church, as the body of Christ, and we start to praise God, we start to declare His power. Let me tell you, then you can see when the power of God come down, all of us will be blessed together. Jadi inilah waktunya Tuhan mau kita melupakan masalah-masalah kita sendiri atau kesakitan sendiri supaya kita bisa fokus untuk memuji Tuhan. Dan apabila kita memuji Tuhan di dalam satu roh iman yang sama, maka satu kekuatan akan terjadi dan menerobos segala perkara di dalam hidup kita. So you can see here over the little things when Israel doesn't have water. When they didn't have water, they have seen how God do so many miracles. Just over a little thing, they doubted that God is with them or not. Jadi di sini bisa lihat orang Israel mula meragui Tuhan kerana masalah air ini. Walaupun Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat, tetapi kerana hal kecil begini, kerana tiada air, mereka sudah mula meragui kebaikan Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan. When we start to complain our condition, when we start to complain about the people, when we start to complain to the pastor, yes, the pastor tries to understand our situation. But when we start to do that, the Bible says, lalulah Amalek datang. Every time when we complain, the Amalek will come into our life. Jadi apabila kita mula komplain tentang kondisi kita dan komplain kepada pastor kita, maka kita akan membuka pintu untuk memberi peluang Amalek untuk masuk ke dalam hidup kita. My brothers and sisters, with the same mouth we go to church to praise God. The devil will not be afraid if you go to the church to praise God and come back complain about your life. Jadi iblis tidak akan takut kepada kita kerana dengan mulut yang sama kita pergi memuji Tuhan, tetapi kita kembali kita sedang selalu masih lagi komplain kepada Tuhan.
So when you started to complain about your life, you will allow Amalek to come in. So this is season, the year of the mouth. Don't complain about our life. Don't complain about our situation. Don't complain about condition. But rather to come together, united with the church, to praise God. Because when we start to praise God, we can see the power of God start to work in our lives. Jadi inilah tahun di manalah tahun mulut, kita harus menjaga mulut kita jangan menggunakan mulut kita untuk komplain atau bergumul atau komplain tentang masalah situasi kita. Sebaliknya harus menggunakan bibir kita ini dan mulut kita ini untuk memuji di dalam satu roh iman yang sama, bersatu bersama gereja supaya kuasa Tuhan yang akan mula bergerak di dalam hidup kita. Selfish Christian who think about their own life, they can never praise God. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak bisa memuji Tuhan. They only complain about their life. They only complain so that other people can understand them, pray for them. But you know, this is a season. God wants us to don't complain, but praise Him. Don't complain, but believe in His power. Come together in unity. Jadi orang yang suka komplain adalah orang yang sangat pentingkan diri sendiri, mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Jadi inilah waktu kita jangan komplain tentang sendiri, tetapi mulalah memuji Tuhan, memuji kebaikan Tuhan, supaya bisa kelihatan kekuatan Tuhan di dalam segala situasi hidup kita. Okay, who is this Amalek? Siapakah Amalek? Why God wants to destroy the Amalek in our life? Kenapa Tuhan ingin menghancurkan Amalek di dalam hidup kita? You know, I remember a portion of scripture where King Saul, the Lord wants him to totally wipe off the Amalek, but he did not do it. He kept the good thing. He kept the king, and therefore God was very angry with him because he did not obey to wipe off all the Amalekites. Jadi Tuhan suka ada satu porsi di dalam firman Tuhan yang mengatakan Raja Saul, di mana Tuhan menyuruh Raja Saul untuk menghancurkan segala Amalek. Tetapi dia tidak berbuat begitu, sebaliknya dia menyimpan perkara yang baik dan hasil yang baik dan juga menyimpan raja itu dan tidak menghapuskannya. Maka Tuhan begitu marah sekali kerana dia tidak menghapuskan seperti Tuhan katakan. But why God doesn't want Amalek? Why God did not say, why God specifically say, don't let Amalek to come among you? Why? Kenapa Tuhan tidak suka Amalek dan tidak suka Amalek yang terus akan kita simpan di dalam hidup kita? Why God wants Amalek to be totally destroyed, that they will not mix with the people of Israel? Kenapa Tuhan mau Amalek dihancurkan sehingga tidak mau mereka bersekutu sesekalipun dengan orang Israel? My brother and sister, Amalek means worldliness. Jadi Amalek maksudnya di sini artinya keduniawian. And Amalek actually come from the descendant of Esau. Dan Amalek sebenarnya ini berasal dari keturunan Esau. It means a spirit of jealousy, a spirit of uncontented heart, a spirit that loves the world, a spirit that wants their own priority. Jadi ini adalah satu roh di mana penuh dengan roh kecemburuan, hati yang tidak puas dan suka mencintai dunia. Ya, kita tunggu mungkin line-nya tidak baik. Sorry, Pastor Sam, the line is not good. So I was talking about mencintai dunia. Let's wait for a while. It's okay. Okay. So keturunan Esau ini adalah mempunyai penuh dengan roh kecemburuan, hati yang tidak puas hati, dan juga suka mencintai dunia. So today, in order for us to see a breakthrough, I just sense this is a season. God wants us to put away our own self and start to praise Him. Jadi saya tahu waktu ini jugalah Tuhan mau kita mengetepikan kita diri sendiri supaya kita dapat menyembah Tuhan. So church, today I just want you to come to united together with us, okay, in SCGM Indonesia, Bandung, and in SCGM Malaysia. Let us be united together this season and come and praise God together.
Jadi inilah waktunya saya mau mendorong semua SCGM, tidak kira di Indonesia ataupun di Malaysia, kita sama-sama bersatu hati untuk mengetepikan diri sendiri dan sama-sama kita memuji Tuhan. When we start to praise God, the presence of God will come into our family, the presence of God will come into our church, and eventually the presence of God is going to make us strong to overcome every trials and temptation in our lives. Jadi apabila kita bersatu hati untuk memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan akan datang di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dan pastinya karena hadirat Tuhan ini akan membantu kita menerobos segala pergumulan dan juga situasi yang di dalam hidup kita. I like to read from 2 Corinthians chapter 4 verse 5 to 6. Sekarang kita akan pergi melihat 2 Korintus Chapter 4 verse 5 to 6. pasal 4 ayat ke-5 dan 6. Saya akan bacakan di sini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Then we jump to verse 12 and verse 13. Dan kita akan sambung di 12 dan 13. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. So you notice here he says, I speak and we also believe. I believe and I speak, and we also believe, and therefore we speak. Sekarang kita bisa lihat di dalam firman ayat ke-13 ini, dikatakan di sini, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka sekarang kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Here Paul is saying he wanted to see his faith influence the church, and the church can unite together with him, and when the church together with him speak out by faith, praise God by faith, anointing will happen to the church. Jadi di sini Paulus sedang berkata, dia mau iman dia yang sudah percaya lalu berkata-kata yang bisa mendorong seluruh jemaat di dalam gereja itu juga sama percaya dan berkata-kata supaya bisa memuji Tuhan dan biar hadirat dan kuasa Tuhan turun. So here Paul also says, for we do not preach ourselves. He's not talking about himself. He's talking about ourselves. Means he's talking about all the workers together with him, all the full-time workers, all the servants of God together. They come in unity, not to preach about how clever or how powerful they are, but they preach only about Jesus and they glorify the name of Jesus. Dan di sini juga Paulus berkatakan semua pemimpin-pemimpin termasuk panatua di dalam gereja, pendeta dan pemimpin di gereja bukanlah datang untuk memberikan tentang kemuliaan diri sendiri, tetapi datang hanya mau beritakan tentang Yesus Kristus supaya kemuliaan dan kuasa Yesus Kristus ini diperlihatkan. So I believe this is a season the leadership, the confession will influence the church together to praise God. Jadi saya percaya pada waktu ini juga pemimpin-pemimpin gereja yang bersatu untuk deklarasi kebaikan Tuhan akan mendorong kekuatan iman di dalam setiap jemaat gereja. So he says here, verse 6, out of darkness shall shine. Here he's not talking about the darkness of sin. He's talking about out of the bad condition when we start to come together and put away our own problem and focus on God. Put away our own darkness and focus on God. Then we can see the power of God will shine in within us. Jadi di dalam ayat ini yang mengatakan dari dalam gelap akan terbitnya terang, jadi bukan mengatakan tentang kegelapan dosa, tetapi di dalam segala situasi yang gelap kita mau mengetepikan dan datang dan bangkit bersama untuk memuji Tuhan supaya kita bisa lihat kekuasaan Tuhan datang dan akan menerobos segalanya. So this week as you hear this sermon, is encouraging you, come, let's join together with SCGM.
Let's join together with the church together. Let us praise God, because when we start to praise God, oh, the power of God will flow. Jadi inilah khotbah yang dimana saya mendorong semua saudara-saudari untuk datang bersama-sama bersama SCGM, kita sama-sama memuji Tuhan, supaya apabila kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan yang akan datang dan bisa kita lihat kuasa yang luar biasa yang akan datang melawat kita di mana-mana saja kita berada. I believe the church is not going to respond and together what happening to the world. I believe the church will rise up in this season to decree and declare to change the situation, because I believe there is a power of God in the church. When we come together in unity, you can see when we start to praise God, things are going to change. A situation of this sickness and disease are going to come down when we started to praise God powerfully. Jadi saya percaya inilah waktunya semua orang Kristen dan orang di dalam gereja tidak akan meresponi sama seperti dunia, tetapi sebaliknya kita akan memuji Tuhan dan mempercayai kuasa Tuhan yang akan bergerak berlainan, dan situasi dan segala atmosfer yang akan berubah menentang segala kesakitan dan juga kegelapan di dunia ini. I believe church is a place that we can come together to let the kingdom of God come down. You know, what we bind on earth shall be bound in heaven. So the church is not a place that let the situation control us, but the church is a place to bring the kingdom of God, to change the morality of the land, to change the condition of the economy, to change the situation. God wants the church to rise up in this moment, to praise in the power of the same spirit of faith. So saya percaya pada waktu ini Tuhan mau kita bersatu bersama untuk memuji supaya ada kuasanya di mana kita bisa menerobos dan tidak tergerak oleh hal-hal di dunia. Sebaliknya kita menjadi agen pengubah di mana kita membawa kerajaan Tuhan datang ke bumi dan mengubah segala situasi yang sedang berlaku sekarang. The anointing of God is going to come down when we praise God. You know, the anointing is going to come down to break the yoke of fear, to break the yoke of diseases, to break the yoke of gossip or the negativity. The moment the anointing comes down, the power of praise will break through the spirit of heaviness. Jadi sewaktunya urapan Tuhan turun, maka kuasa pujian ini akan menerobos segala kukuk di dalam kehidupan kita, seperti kukuk ketakutan, kukuk di mana gosip yang terjadi dan sebagainya akan dipatahkan oleh urapan Tuhan yang begitu luar biasa itu. You know, outside in this world, people were just talking. Now they were, in fact, now everybody were praising Corona. Talk about Corona, here Corona, there Corona, and even some WhatsApp is sending all about the negative news. But what the church is doing, the church are not going to follow the tune, but the church must rise up to praise God together, so that the power of God will come and change the condition of the land. Sekarang di luar ini, semua dunia, semua kelompok di dunia sedang memuji-muji kekuatan coronavirus ini. Tetapi apa yang sedang dilakukan oleh jemaat di dalam gereja? Sebaliknya kita haruslah sentiasa memuji Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya kuasa Tuhan datang dan mengubah situasi ini. Dan bukanlah mengikut apa yang dikatakan oleh dunia. If we believe God is the King of Kings and the Lord of Lords, and God is the creator of all beings, and we know that He is our Father, and why not we raise up the standard together to praise Him, so that when we praise God, the power of God can come. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan segala Tuhan dan juga Raja segala Raja, kenapa kita tidak mula memuji dengan lebih lagi dan percaya kepada kuasanya yang akan turun mengubah segala situasi di dalam hidup kita. Amen, brother and sister. We are not going to follow the tune of Amalek. We are not going to allow Amalek to come in. But rather, we should praise God to overcome Amalek. Jadi kita tidak akan membenarkan Amalek untuk masuk ke dalam hidup kita, dan kita tidak akan meresponi seperti orang Amalek. Sebaliknya kita akan memuji dan menolak segala kerja-kerja Amalek di dalam hidup kita. So this is a season we're going to praise God crazily. We're going to praise God clamorously. We're going to praise God vibrantly. We're going to come together and stand in unity and started to worship God, started to praise God. Oh, I tell you, when people praise God, the spirit of heaviness will just get out from us. Our fear, our stress,
our disappointment will just get off from us. Hallelujah. Jadi inilah waktunya kita haruslah lebih memuji Tuhan, memuji dengan kuat, memuji dengan begitu gairah sekali. Kerana saya percaya bila kita memuji Tuhan, urapan kuasa-Nya yang turun akan bisa mengubah segala situasi, terutamanya roh-roh keberatan dan juga roh-roh depresi dan roh-roh yang tidak sukacita akan pergi dan kita akan dikembalikan segala kedamaian dan juga sukacita Tuhan. So I want to ask you, brother and sister, in SCGM Bandung, in SCGM Indonesia especially, are you with me or not? Are you coming together with Pastor Samuel and say, Pastor Samuel, we are here together. We want to praise God. We are not going to let the world control us. We are not going to let the situation control us. But despite of all the circumstances, we will praise God and we will see the power of God come down. Hallelujah. Jadi inilah waktu saya mau bertanya kepada saudara-saudari, meminta semua supaya menyertai saya. Adakah kamu akan datang bersama-sama dengan Pastor Sam supaya kita sama-sama memuji Tuhan, supaya kita tahu kuasanya Tuhan yang bangkit dan kita akan melihat banyak lebih mujizat berlaku kerana kuasanya sudah turun. My brother and sister, especially the community in Bandung, God has been sending me you there to start a prophetic school. And I believe this community is in this situation. This community, God has chosen to decree and declare the power of prophetic power to speak and to change your situation around you. Hallelujah. Jadi saya juga percaya Tuhan sudah menghantar saya ke Bandung ini dengan tujuan untuk membangkitkan satu komunitas seperti SCGM Bandung ini, supaya kamu yang telah terpilih ini untuk membangkitkan puji-pujian dan jadi kuat untuk mengubah situasi dengan deklarasi-deklarasi pujian dan juga firman Tuhan. I like to put a verse here in Isaiah 61, verse 1 and 3, 1 to 3. It says here, the Spirit of God anointing is a garment of praise that breaks through the spirit of heaviness. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga 3, ia mengatakan bahwa roh urapan Allah adalah pakaian pujian yang bisa menerobos roh syurgawi. So God is this season putting the garment of praise on us and to destroy the spirit of heaviness. You know, some of you may be sitting here and still feel heavy, still doesn't know what is going to happen, start to fear for your future. No, you should put away all these things and started to join together one heart as a church, as the body of Christ. Let us praise God. Let us don't look at our condition. When we praise God, there is a power of God that is moving right now over Indonesia, over Malaysia, over Asia. Yes, the church is the answer to the problem right now. Jadi seperti yang dikatakan di sini, saya percaya bila kita bersatu dan memuji Tuhan bersama, maka roh urapan Allah akan turun sebagai satu pakaian pujian yang akan menerobos roh-roh yang berat, roh-roh yang tidak sukacita dan tidak penuh damai. Dan bila kita datang bersama untuk memuji, maka ada satu urapan besar yang akan turun dan segala ini akan diubahkan dan menjadi luar biasa. So there are a few things that I want to share today. How to maintain the spirit of praise together. Jadi hari ini saya akan berbicarakan tentang beberapa hal yang perlu dipertahankan oleh gereja untuk mempertahankan kekuatan pujian. Exodus chapter 17 verse 7. Let's learn to it. Mari kita lihat di Keluaran. We are in Exodus 17, okay? Let's turn to Exodus 17:7 and look at the condition of the camp. What happened to them? Keluaran 17 ayat ke-7, apa yang terjadi di sini? Oke, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh kerana orang Israel telah bertengkar dan oleh kerana mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Here we can see the place was called Masa and Meriba. What's the meaning of Masa Meriba? Masa means to be tempted. Meriba means result in quarrel, provocation, and strife. Jadi di sini kita mau melihat apa artinya Masa dan Meriba. Di sini di dalam bahasa Ibrani, Masa bermakna atau berarti percobaan dan Meriba berarti pertengkaran, provokasi dan juga perselisihan. So every time there is a trial coming, we should learn to be patient. We learn to praise God. We learn to focus on God rather than we quarrel, rather than we complain, rather than we blame one another. At the moment when we complain, we quarrel, we will lost our peace. When we lost our peace, we open door for Amalek to come in.
Jadi setiap kali kalau terjadinya sesuatu situasi dalam hidup kita atau ujian, kita tidak haruslah bertengkar atau berselisih paham. Sebaliknya kita harus bersatu dan juga damai supaya kita bisa mempertahankan kedamaian di antara satu sama lain supaya bisa menutup pintu-pintu untuk menghalang kemasukan Amalek ini. Praise is always act of faith, my brother and sister. You don't wait until you have good time in order to praise God. It's the bad time. It's the time that everybody's suffering. That's the best time to praise the Lord. Jadi pujian adalah satu tindakan iman. Kita jangan sahaja memuji Tuhan ketika keadaan yang baik, tetapi pada waktu-waktu musim yang tidak baik itulah yang kita harus lebih memuji Tuhan. So do you agree or not? In this season, I want to encourage you. Let us come together. Let us praise God. Let us see the power of God to start to work in the midst of us. Jadi pada musim ini, adakah Anda bersetuju bahwa kita haruslah lebih bersekutu bersama untuk memuji Tuhan supaya kita bisa fokus pada Tuhan dan melihat kuasa Tuhan bekerja? Let us reconcile with one another. Let us don't complain about one another. Let us ask God to heal our hearts together. Let us focus on Him and praise the Lord. Jadi inilah waktunya kita harus berdamai antara satu sama lain, jangan bertengkar lagi, saling memaafkan dan lebih fokus pada Tuhan supaya bisa memulihkan dan memuji Tuhan. Let's continue to see the second point to maintain the power of praise. Just now the first point is to maintain peace during trials and temptation. Jadi poin pertama tadi kita bisa lihat untuk mengekalkan atau mempertahankan kekuatan pujian, kita harus ada kedamaian antara satu sama lain. Yang poin kedua sekarang kita akan melihat Exodus chapter 17 verse 9 to verse 10. Kita akan lihat di dalam Keluaran 17 9 hingga 10. Okay. Akan baca saya di sini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. So this is a season we should have the same spirit of faith to fellowship with one another. Jadi inilah musim di mana kita harus mempunyai roh iman yang sama untuk bersekutu bersama. And even though our position and we cannot come together in the church in one place, but we can come together in the fellowship. You know, fellowship cannot stop. Even though there is no church meeting, we should continue fellowship. That's why in this Zoom together, you know, almost every day, we still come to fellowship because there is power in fellowship. Jadi walaupun pada musim ini kita mungkin tidak bisa ketemu di dalam gereja atau bersekutu gereja, kita harus tetap mempertahankan persekutuan kita. Kita harus bersekutu. Maka pada waktu inilah kita lebih bersekutu di dalam Zoom seperti setiap hari ini supaya kita bisa mempertahankan kekuatan pujian ini. You see, Joshua come together with Moses and Aaron and the leadership coming together, united, and to work together. And this is the season I encourage you. You come together, all of you as I consider you are leaders. Come together. Let us work together. Let us learn together. Let us do everyone. Let us have to come with the same spirit of faith to stand together. Jadi inilah waktu saya mendorong semua pemimpin-pemimpin seperti yang dilakukan oleh Yosua, Harun, dan juga Hur. Mereka sama-sama datang memuji Tuhan dan bersekutu bersama, sama-sama melayani Tuhan. Dan saya merasakan bahwa Anda semua juga adalah seperti pemimpin. Maka saya mau mendorong Anda semua bersekutu bersama untuk memuji Tuhan. Fellowship only can happen when we sit down and talk together, praise together, fellowship together, and then we can able to understand each one better, and then our praise will be powerful. Jadi persekutuan sebenarnya terjadi apabila kita bisa datang bersama, ketemu walaupun di Zoom untuk memahami antara satu sama lain, kita bisa sharing bersama, bertumbuh bersama, barulah kita bisa memuji bersama. Bila kita berdoa bersama, maka ada satu kekuatan yang luar biasa terjadi.
So this season, as we come together, we focus. We must learn. We must coming together to share the word. You know, I really enjoy our Zoom group in KL because we started to share a lot of things that we don't, really doesn't have time to talk during before the lockdown. You know, everybody is only like one Sunday come. But today, you know, everyone is able to come and attend the foundation class and share and we talk. And sometimes we spend time until 3-4 hours. I tell you, this is very good fellowship. Jadi kita inilah waktunya kita bisa fokus, kita mau belajar bersama dan bertumbuh bersama, terutamanya di dalam fellowship Zoom pada waktu-waktu begini. Saya sangat gembira, sukacita kerana melihat seperti di Kuala Lumpur, biasanya kita hanya datang sekali pada hari Minggu, tetapi kerana waktu lockdown ini kita bisa bersekutu di dalam kelas fondasi dan apa yang tidak pernah di-sharing seperti hati bisa di-sharing bersama supaya kita bisa mengenal satu sama lain dan bertumbuh bersama-sama. You know, that day we also in the bundle group last Monday, we share together, we so enjoy the fellowship, we pray together, we pray together, we share the word together. Almost we share like 3 hours. You know, Indonesian time we started at 7:30, 8:30, 9:30, almost 10:30, almost 11 o'clock. We stop. Isn't it? It's a very good fellowship in the word together. Jadi bisa dilihat juga perkara yang sama juga berlaku di Bandung, di mana hari Senin kita datang bersama, belajar bersama, lepas itu sharing, sampai walaupun di KL atau di Bandung, kita bisa belajar, bertumbuh, berdoa bersama sehingga berjam-jaman yang tidak pernah berlaku kalau kita hanya pergi ke gereja satu kali seminggu. I like you to see in Acts chapter 1 verse 14 what happened to the early church. Oke, sekarang kita akan melihat pada Kisah Para Rasul 1 ayat ke-14. Sebentar ya. Oke. 1:14. Oke, saya akan bacakan di sini ayat ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. You know, they started off worship together in one accord. They bertekun. You know, so I'm telling you today, bertekun. Let's come together. Let us make ourselves available to come together in one accord. And when we do that, you can see the power of praise will come down. Jadi hari ini saya mau mendorong semua supaya bertekun untuk bersekutu bersama seperti orang-orang pada waktu Kisah Para Rasul ini. Kita bisa berdoa sama-sama dan melihat kuasa Tuhan mula turun dan melakukan perkara yang luar biasa. All of us is important. Not only the pastor important, but all of us together. The one that teach, the one that share, the one that listen. When we come together, we encourage one another. We bertekun sama-sama. We can see the power of grace will come down to change our condition today. Jadi setiap kami ini adalah sama pentingnya orang yang mengajar dan orang yang mendengar. Orang yang mengajar bisa mendorong, orang yang kalau mendengar pelajaran juga akan mendorong orang yang mengajar. Maka bila ini berlaku, ia akan bersatu hati dan kekuatan pujian ini akan turun dan melihat kuasa Tuhan mula bekerja dengan luar biasa. My dear brother, sister, you know, many times we took fellowship this word. It's so common. You know, we fellowship, we have makan-makan, we sharing. We talk about life, you know, but fellowship is more than makan-makan or enjoy sharing. Fellowship is the learning together. The main purpose of fellowship is learning together the word and grow together the word. That is fellowship. Jadi banyak orang sentiasa mengambil ringan perkataan persekutuan ini. Persekutuan bukan sahaja datang bersama-sama, makan-makan dan sharing sahaja. Sebenarnya paling penting dalam satu persekutuan adalah bisa mau belajar firman bersama dan juga bertumbuh di dalam firman bersama-sama. Amin. Amen. If there is no Bible study together, if there is no sharing the word together, then it's not a fellowship. It's just coming together, enjoy talking, you know, because there is no same faith, there is no grounded teaching. It's not fellowship. Fellowship must have the truth of the word of God shared among us. Jadi
satu persekutuan haruslah datang dengan iman yang sama. Kalau satu persekutuan tidak mempunyai berbaginya firman, belajar firman dan bertumbuh sama, maka sebenarnya itu tidak bisa dikatakan satu persekutuan. Persekutuan haruslah mengutamakan pertumbuhan bersama di dalam firman bersama. Because the word fellowship actually comes from a Greek word called koinonia. Koinonia means to be equally in faith, equally in understanding. That means your faith and my faith are same, grounded in the truth. Then we can have fellowship. Jadi persekutuan di dalam ayat Greka adalah bersebut koinonia, dan koinonia maksudnya mempunyai roh iman yang sama, mempunyai satu pemahaman yang sama, maka bisalah dikatakan kita mempunyai satu persekutuan. Fellowship is a continuous growth. You know, we need to continue to fellowship in the word. We need to come together to study the word together. We need to come together to grow. The moment we grow in the word and fellowship in the word, sharing in the word, therefore, then that's the power of praise will come down. Jadi kita harus bertumbuh di dalam persekutuan dengan benar-benar belajar firman bersama, bertumbuh di dalam firman bersama, barulah kekuatan puji bisa berlaku dan kita bisa melihat kuasa pujian ini akan datang menerobos bagi kita. And the Bible says in the book of Acts, when they have singleness in heart, the church grow. You know, I want to see SCGM grow. I want to see SCGM Bandung grow. I want to see SCGM KL grow. Only if it's happened, it's not only pray for the church member to come, people to come into the church, but when we grow together in fellowship in the word, when we start grow in the word, God will send people to come in and join us. There's going to be more people when we grow together. Jadi gereja akan mula bertumbuh kalau ada kesatuan hati dan juga kita mula bertumbuh bersama di dalam satu persekutuan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Maka saya percaya pada saat ini kalau kita bersatu hati, bertumbuh di dalam persekutuan dan juga di dalam firman, maka jiwa-jiwa akan ditambahkan di dalam kerajaan Tuhan. We are rooted in love and rooted in the word of God. Jadi kita berakar di dalam kasih Tuhan dan juga firman Tuhan. Because if you just rooted in love without rooted in the word of God, your love is not strong. Because you base on your emotional love, you doesn't base on the godly love grounded in the truth. Jadi kalau kita hanya berakar di dalam kasih dan tidak berakar di dalam firman, maka kasih kita tidak akan menjadi kuat. Karena setiap kali kita hanya berdasarkan kasih bergantung kepada emosi kita. Kalau kita hanya bergantung kepada emosi, maka kasih kita tidak akan jadi kuat. Tapi kalau kita berakar di dalam kasih dan juga berakar di dalam firman, maka kasih kita akan menjadi kuat untuk bersekutu bersama. So our love is not based on only emotional love, but our love is based on the truth. That's why the Bible says we must speak the truth in love. Because when we have truth, we can speak in love. Jadi kasih kita tidak lagi bergantung kepada emosi saja, tetapi bergantung kepada kebenaran Tuhan. Maka apabila kasih berakar di dalam kebenaran Tuhan, kita bisa dikatakan, kita bisa mengatakan sesuatu dengan benar di dalam kasih. So my brother and sister, love will not be real if there is no truth. Jadi kasih tidak akan menjadi sempurna dan juga benar kalau tidak mempunyai kebenaran Tuhan. And the truth of God, is not using the word of God to shoot one another or judge one another. The truth of God need to speak out to encourage, to bless one another. Jadi kasih Tuhan bukanlah menggunakan kebenaran Tuhan untuk menembak sesama lain dan menghakimi sesuatu lain, tetapi datang untuk mengambil firman Tuhan dan kebenaran Tuhan untuk mendorong sesama diri. And the third thing, in order for the spirit of praise to come down, to change our circumstances, is called, that means we should maintain the intercession for one another. We should let the Holy Spirit lead us to pray for one another. Jadi poin ketiga, kalau kita mau mempertahankan kekuatan pujian, kita harus mempertahankan syafaat untuk satu sama lain. Jadi kita harus sentiasa doa syafaat. What is called intercession, we were learning the other day. Intercession means you are standing on behalf. You don't think about yourself. You let the Spirit of God lead you to stand for one another.
Jadi apa itu doa syafaat? Maksudnya kita berdiri di atas nama seseorang atau mewakili seseorang untuk berdoa. Maksudnya kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi kita mewakili seseorang untuk berdoa. We start to understand one another, have a feel for one another, hold one another in prayer. And when we do that, the Holy Spirit will give us wisdom how to pray for one another, how to encourage one another. Jadi kita datang bersama bisa merasakan keberatan dan juga emosi dan bisa merasakan apa yang sedang mereka lalui supaya kita bisa berdoa sama. Bila kita bisa melakukan begitu, roh syafaat itu akan datang supaya kita bisa belajar mempunyai hikmat untuk mendoakan sesama lain. So you can see in the chapter here in Exodus 17 verse 10 to 13, let's read to it. Sekarang kita kembali ke Keluaran 17. Verse 13, 10 to 13. Dari ayat ke-10 hingga ke-13. Okey, saya akan baca di sini. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan oleh Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penalah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. So you can see this season, the Lord actually is allowing spirit of intercession to happen with these three in order to raise up a standard of power of God in the church. Jadi inilah musimnya kita bisa Tuhan memakai ketiga orang ini untuk melakukan roh syafaat, mendoakan doa syafaat ini supaya bisa mengangkat dan membangkitkan kekuatan gereja. It's no longer only the servant of God, but it's rather three generations: the generation of Moses, the generation of Aaron, and the generation of Hur to come together. Itu bukan saja tanggung jawab seorang imam, tetapi adalah tiga generasi ini yang datang bersama-sama untuk doa bersama-sama, yaitu generasi Musa, generasi Harun, dan generasi Hur. The generation of Moses, in today's term, is the generation of the prophets and the apostles. Jadi generasi Musa bisa diwakili pada hari-hari ini seperti generasi kerasulan dan juga profetik. And the generation of Aaron is the generation of priests. Today is a generation of the pastors and the leaders in the local church. Dan generasi Harun juga bisa diwakili pada hari ini seperti pendeta, gembala di dalam gereja dan juga pemimpin-pemimpin di gereja yang bergerak bersama. And the generation of Hur is represent the generation of the business people, those entrepreneurs, the people who find resources of the world to come and support the ministry of the church. Dan generasi Hur pula adalah generasi di mana ada pembisnis-pembisnis, peniaga-peniaga di luar yang berada di dalam marketplace yang datang bersama untuk mendukung kekuatan keuangan kerajaan bersama. I believe this is a season God is going to strengthen not only the marketplace, but He's going to strengthen the local church, and the local church is where the power of God starts to work. The local church needs to have these three generations: the generation of apostles and prophets like Moses, the generation of pastors and church workers in the church, and the generation of kings who is business people. They all must come in together. In fact, I believe in the church board committee that a church that need to be strong, they must have these three generations to come together to pray, to come together to fellowship. Then you can see the church is strong. Jadi saya percaya ini masa waktu-waktunya di mana Tuhan mau membangkitkan gereja-gereja lokal dan menjadikan mereka kuat. Dan untuk menjadikan sesuatu gereja lokal itu kuat, maka harusnya di dalam kepimpinan harus mempunyai tiga generasi yang bersekutu bersama dan berdoa bersama-sama, yaitu generasi Musa, Harun, Hur, yaitu kerasulan, profetik,
para gembala, pemimpin gereja, dan juga pembisnis yang datang bersama berdoa. I believe these three generations must come together to pray. If these three generations don't come together to pray, then the church will be weak. So that's like Moses, he lift up his hand, but he is weak. He need Aaron to hold his hand. He need her to hold his hand. And then this is a beautiful picture of intercession. When these three come together, standing up there, intercession is when we go up there to the presence of God and we pray on behalf. And when we do that, Joshua start to win. So the church began to be blessed if the three generations in the local church start to make intercession. Jadi bisa dilihat ini akan menjadi sesuatu yang begitu kuat sekali apabila ketiga-tiga ini bersekutu bersama untuk melakukan doa syafaat. Seperti Musa, Harun, dan Hur yang naik ke atas. Ini merupakan satu gambaran doa syafaat yang kita harus masuk ke dalam dunia roh di mana kita akan melakukan doa. Dan bukan sahaja Musa yang doa, tetapi harus dengan bantuan Harun dan Hur supaya akan menjadi kuat. Karena Musa tanpa bantuan Harun dan Hur, maka doanya tidak kuat dan juga mereka akan kalah. Maka kalau kita lihat tiga-tiga generasi ini bersekutu bersama dan berdoa, maka kuasa Tuhan yang luar biasa akan datang. Amin. So I believe God is speaking even right now. He's asking us to gather these three generations to pray together. Marissa, I believe I'm going to start a Zoom group for these three generations. It's not just a fellowship group, but it's a group we come together to pray. It's a group we come together to make intercession. I tell you, this is going to happen, and this is the season the Lord is just leading us. And I think that this generation must come together to pray, and including KL, we need to have these three generations to come together. I believe this season the Lord wants us to make intercession together, and we need to come together as leaders to make the intercessions for our community, for our church, for our situation. Jadi saya percaya inilah waktu Tuhan mau membangkitkan ketiga-tiga generasi untuk datang bersama untuk berdoa syafaat supaya bisa lihat satu kekuatan yang akan terjadi. Maka saya rasakan di dalam hati saya akan memulakan Zoom fellowship, bukan saja sejenis fellowship tetapi adalah Zoom untuk datang berdoa syafaat bersama di mana ketiga-tiga kelompok generasi ini akan bersekutu untuk doa syafaat. Bukan saja di Bandung tetapi di Kuala Lumpur juga. Amen. Just community in Bandung. After listening to this sermon, I never planned, but as I was sharing, the Lord is just speaking to us that we need to have a group of leadership that come together to pray, and we need to choose a day. We have Monday for Bandung to come to study foundation. We have Sunday to come fellowship, but we do not have a intercession, a time for intercession, a time for Holy Spirit to come together to pray. So I think we should have a Zoom fellowship for Bandung to pray together. And then I'm talking about Moses, Aaron, Hur, and generation coming together to pray. Jadi sewaktu saya sedang berbagi firman ini, Tuhan menjamah di dalam hati saya haruskan mula Zoom untuk doa syafaat ini. Ya, kita mempunyai Zoom fellowship untuk belajar fondasi, kita bisa ada Zoom fellowship pada hari Minggu, tetapi kita perlu mulakan satu Zoom di mana ketiga-tiga generasi yaitu Musa, Harun, dan Hur yang akan bersekutu bersama untuk doa syafaat. Maka saya rasa kita harus pilih satu hari dan kita akan datang untuk doa syafaat bersama. Amen. We already have a Sunday 3 o'clock fellowship of worship. We have fellowship of worship. We already have a Monday fellowship of the word, but we haven't have a fellowship of prayer. So I think we need to have a fellowship of prayer. Jadi kita sudah mempunyai satu fellowship untuk penyembahan pada hari Minggu, dan kita ada hari Senin itu fellowship persekutuan untuk belajar firman, tetapi kita belum ada satu persekutuan doa lagi. Maka kita akan mulakan tidak lama lagi. So I believe it's God's will for this revelation today. So let us receive it and let us do it together. Are you with me, all our leaders here? Ya, saya percaya ini adalah satu rencana Tuhan di mana hari ini Dia memberikan pewahyuan. Saya percaya ini yang... Amen. We are men of revelation. Jadi, adakah kamu bersetuju dan akan melakukan bersama-sama saya?
Say amen, hallelujah. So I'm going to go for the fourth point. In order for the spirit of power of praise to come down, we must also maintain a thanksgiving heart unto God. Jadi kalau kita mau mempunyai kekuatan di dalam pujian, kita juga harus mempertahankan ucapan syukur dan sentiasa ucapkan syukur kepada Tuhan. Thanksgiving heart will not be happen if our heart is empty, our heart is complaining, our heart is striving. But until our heart is full and complete, then our heart will have perfect thanksgiving. Jadi hati yang penuh rasa syukur tidak akan terjadi kalau hati kita sedang selalu bergumul, selalu komplain dan selalu tidak puas. Kalau hati yang penuh dan juga dipenuh dengan hati Tuhan harus yang ada penuh hati Tuhan, maka kita akan mempunyai hati yang rasa syukur. My brothers and sisters, thanksgiving cannot happen if there is no integrity of the heart. Jadi kalau kita mau ada hati yang bersyukur, kita harus punya integritas di dalam hati kita. Because integrity comes from a Greek word called tom, means to be complete, to be full in the heart. So when our heart is full, our heart is complete, we never complain, we know that everything is in God's time, we learn to give thanks before we receive a blessing, even though we in the situation we don't see good, but we still thank God, we still have a thanksgiving heart. And that is the power of praise. Jadi di dalam bahasa Greek integritas maksudnya tom maksudnya kepenuhan di dalam hati yang sudah komplit dan sudah penuh, maka barulah bisa terjadi hati yang sungguh mau bersyukur dan memuji Tuhan. If a person is not matured in the spirit, he will not have a thanksgiving heart. Jadi seseorang kalau tidak dewasa di dalam roh mereka, maka mereka tidak mempunyai hati yang cukup rasa syukur. I often say the difference between thankfulness and thanksgiving. Thankfulness is when you receive your answer, you're thankful to God. You give thanks to God. But thanksgiving is before you receive answer. Your heart is full. I know you are healing me. I know you are providing. Thanksgiving is an act of faith, is a power of praise. Jadi hati penuh rasa terima kasih itu thankfulness, dengan hati penuh rasa syukur itu berlainan. Kalau hati yang berterima kasih itu hanya apabila kita mendapat sesuatu baru kita mau mengucapkan terima kasih. Tetapi hati yang penuh rasa syukur ialah apabila kita masih belum mendapat jawaban kita atau penerobosan, kita sudah mula memberikan rasa puji, memuji Tuhan dan juga merasa syukur terhadap apa yang sudah kita ada sekarang, rasa puas dan semuanya. When our heart is full, my brother and sister, our praise is powerful. Dan apabila hati kita ini komplit dan juga penuh, maka pujian kita akan menjadi sangat kuat. When our heart is full of integrity, then our thanksgiving is powerful. Apabila hati kita penuh integritas, maka pujian kita adalah sangat berkuasa. Integrity is the condition of heart. Thanksgiving is the condition, is the praise that comes out from the condition of the heart. Jadi integritas adalah kondisi di dalam hati kita dan pujian kita adalah hasil daripada rasa integritas kita. Maka itulah satu tindakan iman. Amen. When we have an integrity heart, we are full, we don't complain our situation. When we praise God and thank God, there is power of integrity. Jadi apabila kita penuh dengan integritas, maksudnya kita penuh dengan Tuhan, dan maka bila kita puji dan bersyukur pada Tuhan, maka ada satu kekuatan di dalam pujian kita. Exodus chapter 17 verse 14 to 16. Kita akan lihat Keluaran 17 ayat ke-14 hingga 16. Okay. Saya akan bacakan di sini dari ayat ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun ke temurun. So the Lord is my banner. The Lord Jehovah Nissi is my banner. God wants us to have this banner of love of God in us. God, you are my banner. And God wants us. God asked Moses to tell them to write it down so that they will remember
that they will not have Amalek. Why? Because every time when we have Amalek, we have complaint, we will not have a thankful heart. We will not have thanksgiving heart. And therefore, we need to take off Amalek in order to have thanksgiving heart, in order our life have Jehovah Nisi in our life. Jadi Tuhan dalam panci-panciku maksudnya Jehovah Nisi, di mana kita mau sentiasa mengingati semua tindakan baiknya terhadap kita. Maka Tuhan menyuruh Musa untuk merekam semua kerja-kerja baik Tuhan supaya ini terjadi, yaitu Tuhan adalah panci-panci kita. Maka bila ia terjadi, Amalek tidak bisa datang kerana orang yang selalu komplain tidak bisa puji Tuhan, tidak bisa merekam kebaikannya. So put your hands on your heart and say, I have Jehovah Nisi in my heart. I have the Lord is my banner. I'm full. I'm complete. I have no need. I know, God, you are taking care of me. And I want to praise you. I want to give the prayer of thanksgiving to you. Jadi hari ini kita letakkan tangan di dalam hati kita mau katakan Jehovah Nisi, yaitu Tuhan adalah panci-panciku, di mana kita sudah komplit, kita sudah penuh, kita tidak akan komplain lagi, maka semua kebutuhan kita akan dibutuhkan dan kita tidak mempunyai sebarang kebutuhan lagi, kerana Tuhan adalah Jehovah Nisi. Amen. Like Abraham says, God, you are my greatest reward. God, you are my greatest portion. I don't need anything. As long you are my reward, as long you are my greatest portion, I am full. I am full of integrity. Integrity only happens when we are full of God in us. Jadi seperti Abraham juga dia katakan imbalan terbesarnya adalah Tuhan. Dan bila kita rasakan begitu, maka kita akan rasa cukup, kita akan rasa tidak kekurangan. Dan bila kita mau rasa begitu, terutamanya adalah apabila kita mempunyai integritas, yaitu hati yang rasa penuh dan bersyukur dan tidak mau komplain lagi. So let us learn together. Don't be like the people of Israel. Even God had told them to have a thanksgiving heart, but they still again complain until they lost their promised land. Jadi kita harus belajarlah hari ini supaya kita jangan komplain, jangan seperti orang Israel, komplain sehingga tanah perjanjian tidak bisa dimasuk. So 4 things about the spirit of praise together. Number 1, you maintain peace among one another. Number 2, you maintain fellowship in the word together. Number 3, you maintain intercession of the leadership must come together to intercede. And these 3 generations, Moses, Aaron, and Hur must come together to pray. Number 4 point is we maintain fullness in our heart to give thanks to the Lord. Jadi 4 poin di sini supaya kita mempunyai kekuatan dalam pujian kita adalah kita harus pertahankan kedamaian sesama diri. Yang kedua, pertahankan persekutuan di antara satu sama lain. Yang ketiga adalah mempertahankan doa syafaat sama satu lain dengan generasi Musa, Aaron, dan juga Hur yang datang bersekutu bersama dan doa syafaat. Dan juga akhirnya kita harus sentiasa punya hati yang rasa penuh dan penuh dengan rasa syukur untuk memuji Tuhan. So I continue to pray for us so that when the time comes, when the season comes, we can come together to Indonesia, to Bandung, to Surabaya, to fellowship with all of you. Jadi teruslah berdoa bagi kita supaya kita satu hari lagi tidak lama lagi kita bisa kembali ke Indonesia, ke Bandung, Surabaya dan kemana saja untuk bersekutu bersama kamu. I believe when I reach out to Indonesia again, I'm going to read prophecy. I'm going to receive people come to Pastor. The prophecy will be, Pastor, thank you for this, thank you for that. You know, I look forward for that. But now I'm not. But I thank you. This season, if the Lord wants us to wait and rest and maintain praising God, maintain worship, maintain have a thankful heart. Don't complain because God is still working in your life. Ya, saya memang sangat gairah sekali saya bisa kembali ke Indonesia untuk menerima berita baik daripada Anda semua tentang nubuatan-nubuatan yang terjadi. Tetapi lebih baik lagi kalau Tuhan izinkan pada waktu-waktu ini kita harus beristirahat dan kita harus bersekutu dan juga lebih dalam menyembah. Maka kita terus lakukan dengan hati yang dengan penuh pujian dan syukur. Maka saya percaya ini adalah satu kekuatan yang luar biasa. Let us lift our hands together and pray together. Oh, hallelujah. Sama-sama dan kita doakan. Dear Father, we just thank you for this wonderful morning. Bapa, kami Dear berterima Father, we just thank you for this wonderful morning. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi yang mulia ini That your presence is here with us. dan hadirat kamu yang sedang di dalam kami. We want to praise you because of your mighty power that is working in the midst of us.
Kami mau memuji kamu kerana We kekuasaan. want to praise you. We want to praise you because of your mighty power. Kita mau memuji kamu kerana kekuatanmu dan juga kuasamu yang sedang bekerja di antara kami. And nothing can stop us from praising you. Dan tiada apa-apa yang bisa menghalang kita untuk lebih memuji kamu lagi. We thank you, Father. We SEGM in Bandung and in Surabaya, we coming together to praise you, and there is a power of God moving in the midst of us. Dan kami berterima kasih SEGM Bandung dan juga Surabaya akan bersekutu bersama untuk memuji, dan kita bisa merasakan kuasamu yang akan turun dan akan melakukan kerja-kerja luar biasa. I thank you, Lord, that this is a breakthrough is coming. I thank you, Lord, healing is happening. I thank you, Lord, that you are raising up us again. I thank you, Lord, faith is strengthened again to praise you. I thank you, Lord, we have the same spirit of faith. You are united in love. You are united in faith to see that breakthrough is coming in our life. Tuhan, kami puji namamu kerana kesembuhan sedang terjadi, penerobosan sedang terjadi, dan sesuatu yang luar biasa sedang kamu lakukan di antara kami, supaya pujian kita akan terus menerus untuk melihat penerobosan yang lebih besar di dalam hidup kita. Our lips will continue to praise you. Our lips will continue to thank you, because we know nothing in this world can separate us from the love of God. Kita akan terus memuji-muji namamu kerana kami percaya tiada apa sebarang pun yang bisa memisahkan kasihmu daripada kami semua. Our heart is full this morning and we want to praise you. We thank you that you are a good Father. We thank you are a good God. We thank you are with us. Who can be against us? Dan kami mau memuji namamu hari ini kerana kamu adalah Bapa yang baik, dan apabila kamu berada di dalam pihak kita, siapa yang bisa menentang kita? We give you glory, we give you praise in the name of Jesus. Kami berikan segala kemuliaan dan pujian di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. We give you praise and glory in the name of Jesus. Kita berikan kemuliaan dan semua We thank you. dalam nama Jesus. Amen. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. God bless you. Ya, Tuhan berkati.